بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء ينتلها كسرنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون. مني يجاها كيامان غري يجاها كيامان سلام ينفعي وسورة يتروى مني يعني تموي حسابي يتروى قوة كايندما بسيبا دوبوسو كايندما بسيبا تافيروها كايندما بسا تمبي باي حسابي بمباي كاي حسابي غري متون سا دمي اميرا اني عليه الصلاه والسلام دا اني تيتي كنا دنيا هو يا هاي كيما يتروم ani bangeru ka so benge tanga norobu no suba una teru kan ne mari wenda go nan 124,000 mabe pro do heda go de na nwa ne pom ya dago un hede na ya ma pro mi ma dago nani to ya hade kya to ya ga dia ay gan ho go so ne atamrullahi wala tastajiluhu nyeme ya me ya na mi go ntigu senda de yimbo ya mini gusone yaqtaraba linnas yatamuturu kwa yede tunuma hisabuhum be hisabi kayende me wa hum fi ghaflati muridun tambe we ba be atafir ho be an dunya ka ho be ndunya namu ba korubiya namu ba garahamu go ka ho giya ba garahamu bibun maru giya ama kiyama yembera giya be mbaye wa hum muridun baye bidu kisi bayi bibe mbari ye gangungu hoton sibako une ya'lamuna zahira min al-hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun yikadi ha dunyan ngohu to yengo ni moto amala la haram biragiya ton bayi tono atafira tura wama yatihi min zikrin min rabbih muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun yankuro wazi benawa yankuro yayabu benawa yankuro bube somo goya ma we gonna be wazi fu wazi paga iba nanore se ka de ma ba yeso adagi me bemba ya ka ibu ndo mo kadi ma ton titi ura ne kari ha be hata hayye me ba ma de nore da guson gai ko to na fu mo ndo debu tongo iso wimbai lahiyatan qulubuhum kabin gon huwa tafiruha lahiyatan qulubuhum kada ben gon deu giyo baki lahiyatan qulubuhum ben gon huni sikon duwariwa wa sarun najwa alladhina zalamu hal hada illa basharun mislukum yen ko ha mon kadi on be ha da guson gayina ba ha bati takiji ba guson gayina ba kudu boga bu sona bune hal hada illa bashar mislukum ne wi mo wi anemi wa mo wi somo wa wi ti ton de ma be fa ne ton na gari gere fa ye be hanja me to ma gere imo gu ho ge ne ton na tete yole me huja ikefeira momi kefe mi ura nkyo bune gu son ti yago sara ode ton ga son o hege moi al hali gu son biya me hum torun jiwa gusona ton gwariye ben mebi ha guson gonun gwari awon tin biya gonun gwari awon gari son kadi o bugo ne hal hada ila bashar mislukum ne do ha ton de be me yira igon wisui umbe ge ta mo ime kan sahana mi inye dodo o mo mi de afatatuna sihra wa antum tubsirun igon dodo suya gbayin wa me dodo wa igon we suya wa me we ha me hun sami ani alayhi salatu wasalam sami ani ka hun somuruna me hun makan ke ba giro mi ba do wi ube mo wi ani me anna na me ha to le be ha du mara wi go no nge tari mo wi ha ni mi ni na gun be han me hu su we hu shi han wa mo han ga shi be ke wa gire qala masmune rabbi ya'lamu qala fi samai wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim ne yini gusno wiya nye ka wa wol katemo ye girmo ko gusno ye gere ya wa wol katemo ko gusno ye wiya wa gemu ka girmo gusno ye
wiya o siki kwa gyo kusonye wiya wa we humo ukudukudu mo munafiki mo pro kusonye gere ya o luka temo pro kusonwe yenye amaka ende bal qalu adga sahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al awwalun ya mantura tombe bane awo anemi gayu na sa on sari mom mem duhu kankan ba wana wayo na ni sari mom adga sahlam duhu kankan ba kuna on duhu kankan ba yogo na sa on ko gero mi bal iftarahu don to bagni awo wesa obran girmo magabani awo bal fa sha'ir wo ngosa yona momi wo ngona momi gaya na suno wo ngona momi ngun wo ngome falyatina bi ayatin kama ursila awalun yansa na ha so moga game unsa ne mi ga game uga hun aya nawa debe tongu ba ga na uga hun aya nawa debe ta ane sallallahu alaihi wasallam na ga ya ga unto mu yo nawa uga hun aya nawa debe ane musa alaihi salam ura ga unto mu buguna ta wa gohe nsagi momo gusone ma amanat qablahum min qarnin ahlaknaha tombe abara biya be guson halaka ko furo banna ge muyo mena be makan tombu awo be aslam ba mai nge muyo be makan tombu guson be halaka ko yan ha yanga guson ha gan tombe abara biya guson be halaka kuwa bana mahabi wa gemwa afahum yuminun bawa gemwa mi afahum yuminun ba gemwa mi mena yande an kwa songbi gobu yeben tare ya kinya yi hongu halaka konom bebe te timoteno igo gemwa mi iguna gemwa nyewo iga be mara to guson huidoke guson huidoke ya gode huka somosiki guha hitonda gusone wa ma arsalna qablaka illa rijala nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun gusone anemi anye somo bia hagbi ha gwara sami na ne somo bia onu bi akuro somo be ton baba ha de mawe ton duroba sabe somo goye fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun insan yenna sibe ba nyeru mo be bigyo bugo be some anemi ba dona pro tomba bai ki pe ba mera anem na ha anem na ka game mango queen ko ha tonu ngwe na gira ha malaika ngwe ne ko la salama au guso ko bugata go malaika go ya ngwe tu salama au tombe a bara agbiya bana kuro tomba bara ha de ma une igunye ibigo sibe onye demi abe a bara agbiya mme wa ma jalnahum jasadan la yakuluna ta'am wama kanu khalidin banna ma sa be tombe guso be kwa ba ha wo hi kuseru bakolati ba sa te munu bakolati au ba sa tombu be barati de ma une demi ke fe bangire ho ba ne mali hadha rasul yakul ta'am wa yamshi fil aswaq animi wa imbona bune unha nemi ko ne unati umbona yabu de ukiaruko yabe mama gisa to abe son tombe abara agwia ba ha kamu de une ban ma sa wa ma ja'alnahu jasadan ban sa wuhi kuseru pomba kuraji ba ha tombe ladi ban sa wuhi kuseru la yakuluna ta'am wa ma kanu khalidin ban sa te gan be gane ba ma ba kuraji me ba ma ga ba dum mo bre hoton ha anemi hongumo ane musa alayhi salatu wa gwa ane ibrahim alayhi salam wala gwa yusuf alayhi salam nuh alayhi salam de ko gwa to amara ke fe baga mera me ane min ha ane min ngone ogwi se ka tin somari huja momi se ka tin krete ba ngire ho ba ne be ha ne mi gunge ha ne mi gengi una ha gengi na amara na ga baraogu to mena ba me hungiro ke baga tebe mu ana ibrahim alayhi salam na ibrahim alayhi salam na ogu nuh alayhi salam musa alayhi salam na be kurwagu me benti ma wi ha me ala kulli hal ta salam ba mi
ane mi san tonu de ma be ya ne mi ka hun kire ya ha guso na usman goyi malaka jimi ko na ne guso ne ya pa qul inna ma ana basharun yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru abi suwane na ha tonu de ma me aw de ma be na ha tonu de ma be tonu wi somota wi na wen bo be so me guso ha wi turo yin ka fa kanu guso be ko ga fra kwa tombe guso agbi o gora basa tomu de ma wone bara dienu di bamma sa be o ga ba do ma tombe guso agbi o gora me summa sadaqnahum alwa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna almusrifin be bara agbi ami guso ga be somo goro batum waji kwa alkoli guso ga be suome ma guso ko game summa sadaqnahum alwa'da ma habi waji habi kwa game ante sallallahu alaihi wasallam mun kan mera yiba ay kahu sallallahu alaihi wasallam guso ka ay na yoge gana mo gune to yoge igu ku baba ka konsa igu ku go igu ma gu bedani ko ingu bedani ko melango de yiba wa gu men ko me yana ha so be wa we hu monna ngora ku ko to me yoge go paganga ngunkwe so gusone me summa sadaqnahum alwa'da fanshaynahum gusone ben wadi uye ko game mo wibe yara ane shoaibu yara ane salihu yara ane ibrahim yara ane nuhu yara be gro ben go sabe azaba ya baba ane lutu alayhi salam yara azaba mo babe guso be yara wa man nashaka be ka be saki be na be waso mo game mo ben tiba yara de mo yara amma be batiya me wa halakna musrifin to me ha son ko be mo halaka kwa ate tirana me ka umbi ko sam puro ba halaka kwa iba ngemwe ate lutun to mo meyo ka be mbi ko sam puro ba kan kwa iba ngemwe amma nembe ka tombe wa gema gusona be yare yo me yasa gusone be to mo men laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum fala taqilun wi tiru sarahiyama wi Quran to mugwa ma Quran ho to ngari wa yan tura wazile ate me gu honte tiri me to ga wa di kuro mo isa mo Quran ho me to non jenu ha kuro mo isa Quran ho yire to na bugata to na ko kuro ma Quran ye tari mo yan tura to de la ka go yime guso wi hun daga go guso hunye wa gende ai me ai buhi go me yan na sa na ko ai ha wi yan ko yan to nye say win ningagire you win jenu ngage win dream na kuna win kuro go yige ye kuro de ye hade mo ande mi kuro mo kura ye girwa afala taqilun yande to la kai ko ga me guso ge ma guso ma wa ge ma hunye wa guso ne wa kam qasamna min qaryatin hunaka dabila wusu dabila wi halaka kwa wusu dabiru ane lutun tombu salihun tombu shaibun tombu hudun tombu kadabiru wusi me kana zalimatan baraha bati tagidi baguson gaina tombe miloni wa shana badaha kama na akharin maguson ma ton bawuna ma tombe ma halaka ko ton bawuna menami o tombe be wati tagidi mi falamma ahassu ba'sana sammeho bare guson seso wabakpa idha hum minha yarkudun kadi wa badugamo kadi wa bafawakahu kadi wa bawewe ni sarimo kadi wa badugamo baboni yirkahu baguson bene la tarkudu warji'u ila ma utriftum fi ama ma dugudugu mo ibura mo mebel do no tida wara inga guson ga kimi wa masakinukum kaben wa ni ho be tai be bana i duwa ga ukanomi ibura mo mela la tusalun ko be gabiga qalu bani ya welana inna kunna zalimin o gusno we saha haba hanji tagidiyo hannasu moshi yahun wasi tombe fama zalat tilka da'wahum bengire yaranti yanwawa mebugun wagi mi o mebugun wuri mo mebugun fawa kana mi atajalna hasidan khamidin se sube duge de kan ya gbeda ya bu awa tombe wa guson garina ma so motana ma to maka so mun garina zamani biga guson halaka kwa bandi azaba wo ban ko ban kimu da bage mu
azaba ya ndibe usaki wa ko bonde kugika humo ma kaende yammo gusone wa ma khalaqna as-samaa wal arda ma bainahuma la'ibin yiga oluka temo me walu titi walu no bayru ten no bayru kay wa oluka temba mi ho guson ye ko de gunson guson ye ko de gunson guson gun nderi sangwen kirumo ude ko mi de to yande wa mi ko rien non ya meson guson ye ko ha aya guson ya kuwe ko ha waji guson ye ko ka kim waluka temme ba mu guson yo dia mewa te mu guson yo dia mewa wala guson yo dia me mena ya me hunano amara wa waluka temme ba ha kibran ha anwa ndo emu wo temme anwali mu guson yo dia mewa kwa anwa mi ande wembu kamo wemba ya an guson simo walu ti da guson yo dia kwa wa waten ko ko ba nduge ba nu nderi me hun debu yankoro me gadia ma guson ko ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni ka tono guson ngi taka ko hebu yordiya ngwa de ka yodi de ina pege akan ko om ye ho hadis ko disi ka ha gun ne we ibn adam anne amon yordiya me awon yini ko ka ho ne mbiru awon yammo ngume akuro ne waluka tin ko kalon dia da wen waluka tin kan ka ho kan dia awa ma ti aga ma guson timo ati ama wala nu gura kemo anomo adimo bana am so yordiya me ati zamamo to guson na nyewo waluka temme wi kumetaka kwe la ibin wi diba wi mokamo au guson ko ka game guson ne law aradna an nattakhidha wala lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin guson ne nasa na wi dio kinna wi miga wi ma miga wi go wi dio ko wi ngona ko na ama guson ba ya dio guson ka bo kun ko innahu laqawlu faslun wa ma huwa bilhazl ya sa gere gengi ya ha bo konru guson gun bo konru mo guson gun ha wi da debu ko guson ka gonne bal naqsifu bil haqq ala al batil mbanda gere qur'ani ye somote ta ha game baga wi ko korbu mo ta ha game guson na kare mukam wi hudona cia game bukame wehu korgo fayat mugo kwa de game wehi munia faiza wazahikun kwa wehi dona sai yiga ha guson gire yiga ha kiyama ngari zaman bi ga to na kiyama game weme so mo ngari zaman bi ga to na so mo game weme ama piko ye guson gire ha game la karen titi ya de na game ame a guson game afa ade wuru ka son sele me ade wo me ade son ga suru me ade mo ga son ha me aton titi me won atan ha me ame me gura ya gmare me yeba ko ego mo ya munyi ni mo il a une suprême le Dieu tout puissant musulman wa mi wi pa wi ha udamo me na yeba kuro ge ma ya ta ge meme yitumara mera que en Dieu c'est la nature en Dieu de moi me le zo ga bara gero me banye ba gero ni ngo pin ko gano ti takako ya mome yego ho gangu biya am khuliqu min ghairi shay'in am hum khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun baton ko mehun banga u de na mehun de to no ti takako ro to no ko ti takako no to no walu ka ten ko ro aw yeba kuro aslama ge mami ye ge memunna mamu wo hiwoga e Qur'an ya na Qur'an ya ba kuro sigi to mara girumi ma Qur'an ngire tina ya hakim we huni faiza wazahikum mahidona walakumul wailu bebe kibir ba me walakumul wailu azaba be wahi o mimma tasifun sifa yi mamiya tomate ga guso to mami wallahi wiye mu he girmo azaba be wahi to mo de mo to temera guso ko tumbi mo de me kete ba gere de me yahudi ba gere yahudi ba ne uzeri guso mbiwa kete bane ane misali guso mbiwa wala se ke abodo to be probe we girmo we are to ba ku he gu manga bi ga mo guso mi wala kumul wailu me guso girwa me torante ni hango pingo guso ganu pana ngote pingo guso we huko dire ba tonga barangero na to go ne guso ntira do we huko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un guso na be we huko de bi gurara wuri ko kwaye na go be hu huko ami
gusona we ko inshallah sai ya bolum biya wa ya girum falakum alwailu mimma tasifun biya ba ga guson sifa kankan ba mu ba me ango pingo guson we huko mengo pingo guson bara me guson doya mo guson nanai ko ala bibel ho ba ngeba sunu anye ba magana ba wa guson tanora men suninu to biya ba de ba ga ko guson sifa mu me wallahi walakum alwailu mimma tasifun walahu man fi samawati wal ard guson wa mo igan oluka temo guson mo igan oluka temo guson bae bone wi ganu bukata mo guson bae bone wi nanai kwa au guson kana nanai ko wa man indahu la yastakbirun mun biya ba guson mime baka giman kerko la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun ban sa to me ba kmane bu wahida de me baka giman kerko malaga be guson mo woni guson taka ko he ga kpe ya furo yedi ha taka di pro yinga he ya guson sa giman kerko yi kwe ko nkin riwa malaga be sujada ha he kiyama kace be ba rukuyi ha kiyama kace be ba guson za he kiyama kace be ko guson ba yodi ame be ngo man ko wuru se ya tono wa ko ga gaino tono ba wa ne ba goya ba ne ba gora ba wahida guson qur'ani ko ba do ba ke mo ba wahida guson yi pa guson yi la ba ke o won tono ba guson si anyi me guson mo yi ga o ga ti mo win yo be wa ma wi mi ba ga gi man ke ko be me yusabbihuna al-layla wa nahar ngu ga so ha ko ba guson de la hiya mo ba nguson samo ba nguson tomo mo ba nguson hin sogwa tombe la yafturun baga monteri baga futuro ko bano teru buge repose wa ngwe buge konje mo au temera wo amitakhazu alihatan min al-ardi hum yushirun de tono ma nyini go mo temeni so we go we say yes ya maro ntono nyini go mo guson biru be go be say ya to inyewo to non tamaha nyini go ma guson birume guson girmone law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata wallahi une nasana waluka temo nyini go ma guson birume waluka te nama muna sangira guson wi kwa witro wa bi ho wala ha dede he jaw guson to wi kwa wi wa bi ha ho temo ha dede he giso na ha na waluka temo nyini go ma guson birume la fasadata waluka temo muna sangira nte muna sangira فسبحان الله رب العرش أما يصفون غسون ديري وي حالا سي باكا نيرو غسون ديري وي ترون يمو ادانشي وي ما هاي نينو ودونا دي صفه تمبا مومي السلام عليكم به السلام ومي يا كامرا كها ازيني جنجا يميكو يمي غسون تروا umara gogun mara wera no wia damu wia kuragbi ade غسون sifa ko tomate da damu bro amma diga ha gera bun sifa ya ha kara bun toma roma ga guson toma to guson ne tombe o be bayemo go so agawa guson la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun guson ha wanyi niwi win kuma hawo nande go go bi ga bomo mbana toma go bi ke bomo si kiyama guso go hunsidia bubaye ko biga son te kwa bubaye ko biga bora kwa ama ga guso biga mo ga yo ka kwa awo guso ne amitakadu min dunihi aliha de tamba ma we banyi ni wo gangi guso biruba qul la be biga ne ta to burhanakum ika ban dalilna tono ya ganu aguson de agan to gaga sui tani ya sumi ya ga on dalina ya sun yo eguson wa agun dari wan ko on dari hada zikru man ya wa zikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamun haqqa fa hum muridun gusone anni ba bisun hada zikru man ya qur'ani ha wazi kanin asran ba kanin to mu be wa kanin sanu behas laba Qur'an ya hutu ya wazi Qur'an ya ha kwa ma ya yabu ka tombe wa kare tanu wa zikru man qabli ka tombe wa ngbi pro be ya wa be hira wa Qur'an so be ngari wa mi bal aktaru la ya'lamul haq ama to mun da be la gungenye fa hum muridun ka inde bam genye wa ma ka inde ma gemme baka gemme ngai ka
kade wa gemme ba gemme yine kade wa gemme ba me biru kisi ba hede ma marsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun guso le so mo be wa gbi akuro we kun nas mo go gore so mo we gana kuro ba we gore wa ka kalmatu la ilaha illallah ya ba zani ma dan watindi sai nuhu kana idris na be kuro sai ga da ne muhammad sallallahu alaihi wasallam yen so mo ha go gore illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun bugo nyiro so na wada antum so me so go he mangu ne bu mo yurjiyo ya kwa kalmat la ilaha kalmat tauhid ya to guso ga so mo gwara gari ni ka gunwa mi amma ka inde me to magun tuba to mag hanton so me nyini gogo nwa guso mbiru me ani sai ya le sa gun ha guso no me ga gen kura yo dia he guso no wa me mari ha guso mero amonye baba giru yeba ko men suni na ha yin kwasa wa qalu takhadha rahman walada bagiro bane be guso be bimo be guso bimo subhanahu guso dede guso kire bune wi bimo bali ibadu mukramun man bana tombe aba mera guso bimo me de tan nabi sallallahu salam de tan uzair to be ba ha ibadun ba ha guso yobu mukramun be guso honoré mukramun be guso ginmaka guso be kwiya ya higa do to ma be duge ba mera guso bi wa ha manguye guso ha guso bi de mi tombe pro ka dima guso be ka dambe guso be kami be ani mi saka be watia kani be watia la yasbikunahu bil qawl bank no guso ngai sala bank no guso kansi ka gerega wa hum bi amrihi ya'malun tombe pro guso furo ba ka sonrumo tombe pro guso commandement ay ba ka sonrumo tombe pro ye guso be yiri ye barako de mi guso ya la ma baina yadihi wa ma khalfahum guso no nyi yi kama ben wisa ka ben biro pro tombe man la yasmauna illa liman irtada ben go tawi go babaga ko ben go ha go intercede ya kiyama se wi guso yo la kwa wa hum min khashati mushrikun tombe mom ba ha guso no benun so baranti ngun sanwe tombe guso be man tura guso ka be kwiya ya me yeto maga be me guso bi mangu guso bi mo aw inyewo wa man yaqul minhu inni ilahun min dunihi fadhalika najzi jahannam guso ne ane be ba kuroso wi ya go to so ne wi ha guso windi ko ha jahannam ne ko ane giro ba ni misali sama ni mita go to so ne ha yini bu yojiyo wallahi udon duwo wi bayo ga ha ne mi be ha ne mi jali sallam mango na ko ne wi ha guso udon dugo bayo ga ha so mo nguruguro bi mena gaya hano be hamebi hagion Qur'an be ngo hawiye wallahi bam kongole ban de ba me ya majid ka be wa ka ke ba kwa ba we bigya woni buga bible aya tia na verse tia mi ha ni sale wi ha guso ya pa ya mon de ma de ba ga mo ben ti ba ben ti te ba gashi ni mo bible ho an kan wahimi ya ni sale wi ha guso ba to musura ya mo ama ban yi ba sari mo wi goru tagia kwa matu mama be shi be wi goru mi ta kwatoto mi ta nan nomo wallahi ani misali salam buso wi goro bani israel platin to mutan tan so wa ga bani israel babu ma mun ne adini ya haji ai shi an ya yi hota kiyama ani muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wi sama ta hayi tasel alaniya ta ha so mufrungiya ama ani do ta mi pro buso wi goro be to mutan tan so nani be gewa ore kana nabi yuba liqawmihi khassa wa bu'ith linnas ama me ani mi gali sallallahu alaihi wasallam une ani mi hawa bara wi go wi ton so ne ani mi ne tora ba gora linnas ama to mo proportion awa gire problem wa mi yeke te ba nye wo ha to wo gwa ha ba ta ba ani mi tan sa shi ka to wa babu na mu ta ha game he ta ha he ko tan ha game de ba suye na ni misali sana wi ha gusono so gusono mini wa man yaqul minhu so be kuro ha wi ko kire onne inni ilahun na ha ni ma ne mo yojiyo min dunihi guson birume fadhalika najzi jahannam gusono yiro winji ka jahannam ane winji di ba wi ga ko mangu jahannama kadhalika najzi zalimin de mi wi ha ta gi kuro be wodi ko ya
wiya ga ne wi ha yini bu yo diyo yiro ha ta gijo de mi yo di te o ka humi unga to we ne o garu yi mi yi yiro ho yiro ta gi ko mi ti ta gi dio mi gusone awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqan fafataknahuma wajalna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun gusone me yo me ke fe ba banga yiba gusone sigi mono gusone wolu ka temeni muna ha mu mai ne mo me magiana wala da wolo mate mo bae kuro mo nin wa bae kuro ngwaru wajalna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun yande to de game moi babe ha geographe bae gire mi planète e kuson la ko ya ha ya mai ne wa jonga si a so mi sunu ye de éclater mais ko planète ba ya bo an kai ti me jan to amera ana Quran mama ki ko ai Quran ga sense ngal gero aslama men se ko nyira dugune me ko ay ko fa ko to guso ne be ba guso sigimo me ke be ba me awalam yara alladhina kafaru ke be ba bante wa me anna samawati wal ard me wa luka ten kana taratqan yara haya mai ne wa fa fataknahuma ma haye magena wa te we ta wa lugia te we me wa ne wajalna min al-ma'i kulla shay'in afala yu'minun mo baye ko duge ni mu haye wa run dalili donc de to ge mo wa go wa ngun ni nora sari baye ko yadi ga wa mo ko ni man haye dalili wa run dalili yede to ge mo me wajalna fil ardi rawasi an tamida bihim ma gu sone wi teme ho ko ya duge gunu montagne ko ba kan duge meteme mo ganyi mo meteme mo ganyi clip mo meteme mo ngonga kilo daga ne yo ho gu sone tengu ho ko ya duge wajalna fiha fijajan subula mawi she ko teme ho to go kun sa ko gudron ya usa ko ga da wingbiro usa ko da ga winga dia usa ko da wingbiro mane dia awa gusone yeba kuro la Allah ya tadun de to go usa shi de to go buhigu ko guson yaya gusone wajalna as-samaa suqfan mahfuza mawi yewu teme tebe mo walu kuwa watida ha temen dati dahi banu duge dahi yan sangiram yan geramo gam yan koro setan idami bai no duge aslama ya tura to la ke ko ya tura to no de no giya ko no ka indeme wahum an ayati hamridun amuwe wante aya e guson kwami to magumonki bumay meri to magumonki we meri guson ti guson na nemi una wal meyo ameyo paula meri فرجع البصر قرتين ينقلب إليك بصر خاصية وخاصية ما يقولون كيروا أنا أول مي بامي أولي ليش أنت أتبو أنت ما في ميديا كان يأتي نوع ما يأتي ياهيوا يأتي ميرانو هل ترى من فطور أتين كم ومن غيري كم كذا غيري بوشون تمرين دوكي متى دمو والله لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولوكا تين تغاي يا ولوكا تين تغاي تون تغاي مان كده يي دانكي يا كده اما تو مندا بغون كي مويو تو ما بوكاتا مو بودي غينا وينا بو واجي كو بادو ما واجي مو كو با باي كو واجي مو man de nomo yiga sa ku so aya ba yama wallo ka de ma wa an ayatiha wa tin aya ba muridun bay bidu kisi ba wiru sinye be mbaye wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara guso wiya hawi o ngo taka kwa mo so hodu gemi mo so hodu gemi ka suru sannu kullum fi falakin yasbahu yekuru yama bahoro fi falak bane falak ye ba fi mo obi brush bane obi ya ha mi ho so na ti mi ho suru da ti mi ho gbera da ti bai ko ya isa yi mo mi yin bai ko yin sai mo mi asima ka nga ku kara na ma bai wina ni kwa awa an ta kpeli nge tu na gon peli wina ni kwa ante dite kura mo an to asia an fa di ke ya ka de o so ti an duma kan to ai wa ya ko so ti ai ho de mi kan ni to ai wa me ho peli ta bene o ma ta ni jan ku kara no bu so ndaman
buso ba e ko kuwa ya insan yirmo kullum fi falaki yasbahun yimba e ko e kiromo ye san yiro yimba e ko ye san mo ye san yiro ba e ko ya hulimo ye buso ne ci wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulud one animi ba e ke ba mera angun ko mi demi ba ge una ne ba haro usa wo ko la tarabbasu bihi riban manun ki ba ge bare wo me mo dero samara me gonu igbo udu mi udu ha o mbi mo uhene go iwo nge kbeji ungu ya go mi ro to yan tara ni mi abe de yo buso ne wa ma jalna li bashari min qablika al-khulud zami an namo ne animi to go hewe ti o angu buso ngo digo ha khali aw buso ton ko wi na ti ura gyo mo ga ne ton ko gyo menna afa imita fa hum khalidun iba wango ka honom iba ma ngun ko nom nguna ngu bo wa ben tiro afa imita fa hum khalidun angu bo wa ga ba do ma awu kullu nafsin zalika maut uni baye ko go no dibe halakewa ye go den ko sia kiyama ajana juba ajana duwa don giban don duwa busan hunduga ajana tamo ho ajana giban ajana do ban ba ma don giban da ko da boga gonti na bune winti ma go widen no mena ajara ke bone me do ituba ba go utuba do gi wanti me ituba ba go utuba sa ko de go winti ma go de no o de gun pani ba buso ne be ajara ki o khuludun inwa ka ba do ma be do gi wanti ni khuludun asara ntona demi dongi namo ngonyo ko ngaye me ungu manga tanako kami watu wanga baduma la ya mutu fiha wala ya haya ngimo mawaru dimo kusa ka ndo tonda kusa ngudo ken unde bae ko go goden nawa wa nabluukum bil sharri wal khairi fitnatan wa ila turja'un amma andiyan watiri kusa ne wi hummeli mo ka konsa ka giya amma kusa miya hura na ko wani baya ko biya wata ga wata hagiya ko kusa ne sai mo ya wati ya wan gina gumi wai fure ya ce gina wai da me kusa ko ko ya gina ce gina me bi kusa ko me bi ce gina ya ga ya wan dimya iga hagiya anti ya sa ifure kusa ka to meri ya hawa ya kusa ko ka to fitina ko meri me wi mane kan ne ba do mal fara ne so mini giya ya miya mai imani kira tuna ya gwahi ka hege ko ha o mi baba giya o mo kuson dori o ma kuson gaimo de mi te biwa si biwa utura no ko fari mo te si de gobiwa wi mbangyo milia ude milia ti an fetiti o ma gogara so ye ko he o mi kitina ki gonu ko ati demi aslama akuka tora to me aya me kuson ne walile na tro jaun buso miga tonga ura ma gura ite yayi inshallah ka kan sombo ko ma yeme so te ruga gbi khalas inal insana la yatgha arra'ahu stagna ina ila rabbika rusha ni hoga be momi to la ti turi mo wa me wi ganu mo to la fari ko mo wa me wi de ha ganu te wa o te hide doctora wa ro nyiru mo te ma gogara wi nyiru mo ma go nahiye we da me ka hawa gara de mi titura ngumete ude gobi ko ga ma go ngeno ba mo ba ga ma osogu to o titura me to non tabia innal insana la yatgha arra'ahu stagna ama ke ende me la rabbika rusha ni buso me ba go wura ite akutu to ya salama ana wete yi wen digi ya mera me yamu sa buluga yoga kadi ma sombro kwa kadi ma fian so asu idede deni yẹnu wa wáyé mọ̀ pé má yá ẹ̀rẹ̀ sọ́n tẹ̀rù táyì nù kan gbẹ́rù nù kan inshallah ká dé ma adédé kwa bùsọ̀ kàn tìtìnà tó ń da ìyẹ́gò nà ẹ̀bẹ̀ ìmánì kiri ìhun tó ra yẹ bùsọ̀ kàn tó ń da bùsọ̀ bẹ̀ ẹ̀gbẹ́ wíńdó kẹ́ bùsọ̀ tẹ̀ mọ́ ọ̀gá hun ọ̀gá fún sàtó ń da bùsọ̀ bẹ̀ ẹ̀gbẹ́ wọ́n ṣíà bùsọ̀ dẹ̀ wáyé zara akẹ́lẹ́rì na kẹfàrú yẹ tàkìzú na ka ilà hùsùwà kẹfẹ́ ìbà nù wà nímì bàgà nù fi mangu yìí hunganu bá nù fi wọ́n yìí hunganu bọ́ ìjà ń gbà ń tọ́ ọdún mẹ́ bùsọ̀ wọ́n yìí mọ́ deme zamani ye ho yin to mai ba saka ngun ho ga ba ho ha mazi
wi ha tablikan kadi ha bi to hanyi de nyi hundan to on ba hakro tan an wi da de sore go guma bu honga gere wuga na ma ba ton trobu ya gu son ga gere me ha gero miya to wi ya gu son go gori un ha te un ha alfa me un kuran jo un dan wi na ha ton pi bu be ho wi ha so nyi sun dan wi ha so be han dan sa run fagi mo gara slawe han gu son ke mo wallahi sana gu son ke mo na ma jana ya ha ke to wi gu son ya la wi ha dalili ho ga jana ka ho ma wi gu ga ha ton pi be ho awala ke so la miro ma yiro gun ga habe wiya gun bi ha ganu wiya gun ye bawmu wiya ngwe bunye to sami animi la na me gushon so animi tombe me wa idha ra'aka alladhina kafaru man kifir banu wame in yattakhizunaka ila khuzwa baganu ku man gunye nganu baba gere ba ne ahada alladhi yazkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahman hum kafirun ba nemi guna nemi ngwa be sa to na ana bebe nyini be momo an waro widan be hanyi be momo yami widan be hambuni ya kan mo yami gade o be ti ba ku mo sigi gade o be ti ba ku so guturu ha ya mon be nan ne ba ku so sigi wa hum bi dhikri rahman hum kafirun daga ha ku son gere daga ha ku son gare daga ha ku son wazi ba ka yake ba fi weri ku son ne khuliqal insan min ajal tono guso wi taka ko ga senaru toron hawa takai kita sendi nyiru ngiro ho bane gari di yaita samme ho ani madam alayhi salam guso wi taka kwa o yunde dugaya mune ya na yatua duande deru yira o kibune o se o nyora mo worma guso ya adam alayhi salam mo teru me to khulika insan min ajal yama ha de bi ka bi san ka de ma un ganda mo kun kibro se wo nyora yesu na ya do mete ama kiya tusio tonu uran san sendewa ba se no bauti no fiya de be ko ka sendewa me ton tabi ha me khulika insanu min ajal ba ton ta ka ko wa senalu ngolo ho ba e ko na ga sendewa yo e to ka ko ha sene ka hegri giya to se mo to ma kiyama yi un ga so ga ha ba anawi ko mi ha guso ka humi goto na guso humi doke guso ne don taga ya hawa senar hoto na wa amma saurikum ayati fala tasajilun yayi ga sendeni kiyama yi ga sendeni guso ayi ga sendeni gusenda guso ko bene aya be son yomi wa yaquluna bo ge wona mata hadal wadi in kuntu sadiqin duma he kiyama yi wadi duma no mai ta kan duma to na ngina mo to yemi yan sen no mo me law ya'lamu alladhina kafaru ibe bananye hina la yakufuna wujuhihim tambe ban ko be wi so gane annar to wala an zuhuri baben duri ban ko don gane wala hum yusarun bamma go he go be suni ibe bananye me to ti ko ha ban ko ngam sende bal ta'tihim baktatan azaba go be nawa ya me go nawa subaru fatabhatuhum wala yastati'un ko be halaka ko bamma ko gangan ko فلا تسين بنك من ردها ولا هم ينظرون بنك يوزي بما بشارك مو أنا بعنيه ولا قد استوزع برسل من قبلك هم بارن بيا كم بارد تيجي هم بارن بيا كم بارد ينيه ومي بارد جاب وقوة مي فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يبقى يمم يبقى كاميرا مم ما بيشوا بيشوا يبقى دوام يها كين yiba asigo me magumo de be kwa yasara be wala kwa game khul abi soane man yaklaukum wago be fa bako man yaklaukum wago be yara wago be kunsu bilal wa nahar wago so wa be kunsu wago be kunsu min arrahman hadu so mindi kunsu ngabe kinya bal hum an zikri rabbihim muridun tombe de bari sama baga kunsu ngari kawa bari ha tombe kunsu wazi ka kunsu ngere baranye guru siya ba be guru siya baga abune bay mo am lahum alihatun tamnahum min dunina de banyi ga mo be go guson be go be yara guson man diba to ne nguson simo unwanyi ni go mo wi go ya guson kan sewa wallahi to ngi guson biru la yastati'una nasra anfusihim ni ni benti ba man kon tisomi wala hum minna yushabun bamma sabe go be fa bako yushabun fa ba
bal matana haula'i wa aba'ahum kusone mo ga mbembe mo so yega ha wibe dono kan matana haula tombe habe dono kan tombe benti ti wa aba'ahum kaben baba hatta tala alaihim umru e wara be denye e kana be teya wala yarawna afala yarawna kusone bangwa me annana fil ardina kusame atrafiha bangwa me kusone wiri temme o me kamo pigo ba afahumul ghalibun de ben dibo kun kamiyo bangpe tin atra temen ka kara bi be ha bire yiro ngiro habane yesa tongi obungo mi ba alfa tun ko kan le wa ka hagu mi ba wali kun ko kan le wali ka hagu ma wa temme mu kara mo mi ya ta tongo be ogbi mo no be no afahumul ghalibun mbe go fin ko kamiyo go ngabe go be de go fin kan ko do ane tem kara bi ha de teme di hanto sanaguma se kate se minni bukane isai kula makutuno biga asuru girase ko wai tamba ho atra mo ateme ma we mukuru o ya yeba kuro ye ya tisha ya kan giro qul abi sala inna ma unzilaku bil wahyi abi sala neme wazimu ka somoru nebe wazimu ka somoru mo bule ko giro mo bule giro wa da awu ida giro mukuru kuson giro na giro ne anime wala yasma'u summu du'a amma mato ha so home unga ino ya ungu so gemme akwa ya so go so ho mungu ngori ikura se akwa ya so go ya ha ke be u ha mi so ho ga hede ma wala yasma'u summu du'a so ho ga he ga ino ni ban ka da mi ko so yi so ho unomo so ga ga ino idza ma yunzarun sama ba wazi kwa ban ma so wazi mo kama yi na ga ino wewa ga ko ana me hawo ko ngewa na ga so ga ko uge mo ne u sa mo ne ga ino yanwa me ko kam girwa ba so ga ko wala in masatuhum nafhatun min adhabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin amma ba ya ba ga ino mi ma ku so de azaba na be ba fi ko be ben titi ba to me ba ha ta gijo ben titi ba to ya ba guson gani na yenga be mekwa ya he kwa sai kiyama ni wa nada'u al mawazin al qist li yawm al qiyama fala tuzam nafsun shay'a ya kwa sai kiyama guson ya ga ha wazni ya ga ha kilo amma kyane yiru to gibo ka suma yire to den to bo go yiwa yiru to genguge yawm al qiyama sai kiyama to to den to fala tuzlam nafsu shay'a ban mune ga tagidima siya ba ton tro ban tagidimo man bana wa in kana miskala habatin min khardalin ataina biha babu ne ga bimba de te ya ko bimba khardal bimba mamya ton ra ha yin giya yin ko ha ataina biha so go ina wa kafa bina hasibin kusan wi ma tura isabigi ba mi ton wan so ra wa meta kitan kmane meta ma kitan pibru ne buso in ko se kiyama bo ka tunawa mo hisabi so salama aya yiri ay bushigo aya yayi duke wan wusa abu ne be wan so ta ko ba te piu ne bo ka no se kiyama ari meyura awan ti meyu aya wusa ma hongonu sami ira ni mali sallallahu daga ne alquran ho aya ya bin kire ya ha mi ko ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu bubeni ambe kwa bam piu na boka kuno amma gia ko sia ya bam piu na boka kuno wala alquran ndio mami mala ke mu ya nunna ni wagia son kuni ya ga wa ga de to ani meyome tum ko konu mon amma agmon sa kwe garu min da man yema ga hina na alquran yege mu ina ga mi musamu ne so yin hungari si na yim to be mo se kiyama no ko mera de pa ga bayo momi tare ko ko ngewa wesu dibidibi ko damanu sahanu he ka gbani ko ra ko ama win bae to ngo se kiyama guso ne wallahi wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha babu ne ganu ha pibo de khardalin dim de ya ko bimba de tan nonu ataina biha wa kafa bina hasibin buso ne witra izabi ko buso to ye ma wa pa to izabi ko buso to ye men zama da la ko ati waji ko
annabi na sai annabi hukka one iban tiyan sabi ko am ban bai sabi ko ma wanci sabi ko ai ka da gusun gusa wani sabi an tiyan mu dibi ka tu bi ga ha giya pa ko ka tu bi ga ha ko ha pa yeri anye ko ai da gusun ka de ma nu so gi ko gusun da ko won ko sabi ndai ma de ko wallahi babu ne annabi ba sabi ko bo no ko ni sabi ko ma bo to sabi ko yeri nani me giwa one man ho ba ko ziba ya ba de sabi ko pro bo sa ko ba wa mo henna ya ni mi ga giwa ai kane ani mi mama he aya ga ma he ne fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yahsabu hisaban yasira me ko ngiro ya ga ni ne one ye mi ko ye ga de ha bo de presentation de mo bi sabi ja bo ton bo mu mi ni kwa bo de unyo he nguso nguso akwa we ga mi ga ba bi ja ta o ke mu e wo de wan wa ye wa ada si ngbedo ga ta ho gbana ya yo ko nyora wa ga ho ngura ada si undi bra ko me ho ya yo ko nyora wa ya ta e ka kwa ya he ye ko ngura mo ko win je mu abi je mu e ye go de wura de mi ko guso wi kun to ma we ko ka de wa wi ha mu ni gi ko wuro ba guso ne to melam ande ho na no birugiri nanu birugiri ho inshallah namanu birugio ada janadu Allahu akbar mu'minihi usaqwa mi mu'minihi si mi yakoro mi ama wi ha munafiki me wi ko ha de kuso ge gen to mi ko ni wisa de wi munafiki da tura unyeme gu hongu wa ma ndu ndi wi munafiki da tura me unyeme malaga ba ushi wi munafiki da tura unyeme wi gbingbin ga wi to wi no ma ge kure si da ha unye de temu se da ha guso wi ma munafiki ko usikuno ko se kiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ko guso sikuno mo nwa ya wa ta gba ya ko ne wisa nwa ya wa usikun karahi gura gura ba ka ba ama ya ko ne wisa yiba giya ko ne wisa ko ne malaga buna ba malaga ben tin munafiki ko sikiwa ko ne temuna he ka teme ko sikiwa te de bande gire winti jinnoma winti jinnahu winti jintaw من يا وقال لجلوده لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ميا منافقون دينان نكون سهو كما هو كل ما جاي مو نما كما هو كل ما سيدا كم ننتو كما ما جانتو جاي مو بسهو كنوني كتاونه كغني كوينه سيدا هو كجاي مهاراكي كجاي مرو بسهو جاي هي ولا باي كل جاي هي wiyama ba hakuro suguhura yaba ko nyoro nye he unye ba ko gire ta ko ko ka kwendo kusanga hayimbo hetonda munafiki tanje de gamoni moya ka kusanga munafiki mo ko se kiya yiro jiko hamiko kusanga hayimbo hetonda ika ha itabi ngai ba itabi de ya bo ga itabi ko akuro kanyino bamma ko sa ko me wi ha munafiki debi ya no afa jo me ngo to kike ngo to de mumini ko wala mekwa ko me a wi mun yayo ba kuso wi birugiri kuso ba ko birugiri kuso ka se hatunda kiyama hisabi kuso ke mo hunu kwa kuso ke mo hunu kwa kuso ba se hatunda nam aya shi kuso ne wala qala ataina Musa wa Harun al-furqan wa diya'an wa dhikra lil muttaqin kuso wi ane Musa alayhi salam wi kan wi ga wi mo Harun wi kan baro Furqan siriru atawra bane Furqan ame ba Quran ti yin Furqan atawra ti yin Furqan ya be munane iko genga we munana ya ga kan Furqan musa wila ne Musa ka Harun be Furqan ka wadiya an meha sikifan ma wa zikran kawaji muttaqin be ba kuson be mom miya be ba kuson be ma be wa alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib be ba men ni nasiye bil ghaib yini wi birwa aw bil ghaib ni haban mi hago kunwa de bi ante mera salama alfa we waji mo so ba ko waji no wa ba ko ko be mo mi ya ama ma ya na ha mon ko di e sa to mun de buga be no podo ko yiro musa imani gini si be ba ku son be ha alladina yakhshawna rabbahum bil ghaib be ba ku son be mo mi ha be tona de mi nu so salama ma ku son be no kwa ma imani kwa tede ye wal ha imani kwa kuso ko ni meri wa bude me ndege namo yama wotona akwa tan wa pere bude wa ngade de na yama wotona
agbena nganu wa pere pere ngare deri miawa otona awe so nganu wa me ahi kwa ka nganu wa miawa otona ande kuson bermo mie ka de me yara aslama ande kuson bermo mie kuson ko de dun kosi me yasa si bi abakma Ibrahim alayhi salam ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane Musa alayhi salam me ko gebe se ko meri bande game mo ka game ben game ma me ho de me haya ne su fa ikwa ma he kuson he de kun ya ama wo ya kan hani numbura ma wari akin yo me apempe ni mo ko le ngora mo so iko yabi yakomi kuson ka ho yembo he tona kuson wono kwa be ba ka si be wa kuson game mo be wa kuson ben mo be ba ka alladina yakhshana rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun yembiru ma kiyama me mo ko be tinan le kiyama me kiyama e gema si ma ne ka ko ko na mi be mi ton sai yutin tinye balil insan ala nafsihi basira ton win tinye saha anda sina disho won tona aburigo da ko ni abuna won ho ton ye saha o de ti do ahi mo ti mo ngo mo ti mo soso nange ba ko win tinye mi si bia ba kuson bermo be ba ha ba kuson he mi ba mi ko kunwa yembiru kiyama yini ma ba ben ti won sawe وهذا ذكر مبارك